our class. Alright, so untuk hari ini kita akan masuk, we will go through for the chapter 4, which is we will talk about, I think this one you already learned when you are in Form 3. It is all about, okay, chapter 4. Chapter 4. Okay, it is all about indices. Okay, this one you already learned when you are in Form 3. Okay, I guess so. So teacher pun ajar Form 3 juga. So teacher tahu this indices kamu belajar dalam, I think in chapter 1 or chapter 2 in the mathematics syllabus. Okay, indices and then surds. Okay, I think this is a new thing for you. Okay, surds actually bukan cap new thing, but you already learn actually in Form 2 actually. Form 1 or Form 2? Form 1, okay, Form 1. Yang pasal square root, cube root, okay. Surd ni dia sebenarnya lagi paling dekat, dia sama juga seperti square root. Okay, tapi dia punya singkatan, kita panggil dia sebagai surd. Okay, that is surd. And the last one is logarithm. Okay, logarithm. So this logarithm, I think this is going to be a new thing for you. But untuk logarithm ni, benda yang asas yang kamu kena tahu adalah the index, the indices. So indices dia sebenarnya dia punya dia ada inverse dia akan jadi logarithm. So you need to know what is indices first. Then when it comes to logarithm, you need to know how to convert from the indices to logarithm. And then logarithm dia ada banyak guna juga actually. Okay, especially for number that you cannot get the exact value dalam index. Okay, so logarithm is one of thing lah. Dan kamu akan nampak perkataan log. Okay. So untuk the first, okay, for the first this class, okay, teacher akan cover for the indices dengan surd dahulu. Logarithm will be the next class. Okay, so teacher mau kamu buka kamu punya workbook. Okay, because I'm going to use workbook most of the time. Okay, so open your workbook, page 73. Okay, open your workbook. Okay, workbook page 73. All right. Your workbook page 73. Okay. So kalau kamu tengok untuk soalan number up, okay, question number 1. Okay, question number 1. Before teacher start, okay, before I start the question number 1, okay, apa yang teacher mau test kamu dahulu? Try to do question A sampai E itu. Okay, A sampai E ini adalah basic yang kamu sudah pernah belajar when you are in Form 3. So, coba buat soalan A, okay, until soalan E. I will give you like, okay, sekarang satu soalan 1 minit. So, I will give you like 5 minutes. So, before 5:25, okay, teacher mau kamu ambil gambar and then send dalam group. Buat sampai mana yang kamu boleh buat. Mana yang kamu tidak boleh buat tuh tinggalkan. Yang kamu boleh buat, just tulis saja. Okay, make sure to use pen. Okay, boleh? Okay. Try to do by your own first. Okay, ini teacher mau test dulu kamu. Either you still remember the formula masa tingkatan 3. I just want to see your teacher mau kamu revise dahulu apa yang kamu pernah belajar masa Form 3 dahulu. Okay, so teacher akan list out the formula together juga so that you will have the reference. So for example ini, this is one of the indices punya formula yang kamu kena ingat. Yang pertama, lepas tu yang kedua adalah ini. Okay, so you can start now. 5:25 teacher mau kamu send. Okay, lepas tu another one AM. Okay.
Okay, so this is the list of formula yang teacher boleh bagi. Okay, so try to do it. Okay, and then 5.25 teacher mau kamu submit your answer. Okay, mana yang kamu boleh buat, buat. Yang tidak dapat tu kita akan bincang sama-sama. Alright. So kita akan bincang sama-sama untuk setiap soalan. Okay, untuk soalan 1A. Okay, soalan 1A, cikgu tengok rata-rata boleh dapat jawab yang betul. Okay, sebab 3, okay, 3 to the power of 6 divided by 3 to the power of -4. So remember, you are going to use, okay, for this one, kamu akan guna AM divided AN, where the power, kamu akan tolak, betul? AM minus N, betul atau tidak? Betul. Okay, kamu akan tolak, and then so to do this one, so ingat base mesti sama. So base 3 dia adalah sama. So this is 3 to the power of 6 minus -4. So which is equal to 3. 6 minus minus is plus. 6 plus 4, you will get 3 to the power of 10. Okay, so this is the answer. Okay, this is for 1A. Sekarang kita pergi 1B. Okay, 1B pun, okay, this one dia guna fraction instead. Okay, 3 to the power of 2 times with 2 to the power of 1/3. Okay, isn't it? Okay, 1/3. Okay, so remember again, for this type of equation, okay, kamu kena ingat dia punya formula. Use the AM times with AN, which will give you AM plus N. Macam ni. Alright, then baru kamu selesaikan. Is equal to 2, 3 to the power of 2 plus with 1/3. Okay, ini kamu kena selesaikan. Okay, kita tahu ini kita kali 2, ini kita kali 2, ini kita kali 3, ini kali 3. So to make sure that the denominator is the same. So 3 times 2 is 6. This one we know that 3 times 3 is 9. 9 plus 1 times 2 is 2. Okay, so 9/2. So this is a 9/2 pula. So 3, okay, this is 9 plus 2 is 11. So you will get 11/6. Okay, untuk yang ini, apa yang kamu boleh buat? Okay, kita tengok dulu kamu punya jawapan. Okay, ada yang buat, wait, 3 plus 3, 1 times 2. Dapat. Siapa ni Putri? Putri, 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Bukan 3 kali 3, 6. Okay. Okay, untuk lain, okay. 2, okay, 11/6. Okay, so kamu boleh tinggalkan macam gini, ataupun kamu boleh guna this property. Okay, dia ada satu property lagi, A, M, power of N to base A to the power of M/N. Kamu boleh buat macam gini. N di bawah ni adalah square root, dia adalah roots with N di sini. Lepas tu M ni pula adalah power di dalam. So power of M macam gini. Alright, you can transform into this type of equation, this type of operation. So this one kamu boleh buat macam gini. Okay, so 2 power of 11. Okay, 2 power of 11, and then dia set, okay, dia ada root dia, tapi root dia adalah 6. Okay, kalau kamu guna calculator, this one boleh solve kah tidak? Okay, let's say kalau teacher ada 2 power of, okay, 2 to the power of 11, I will get a 2048. And then teacher kasih root dia, okay. And then 2048 power of 1/6. Teacher akan dapat perpuluhan. So I can just leave it like this. Okay, I can leave my answer like this. Alright, boleh? Boleh. Alright, Ain, okay, Ain. Okay, so ini teacher kasih highlight dulu dia, so that kamu boleh. Okay, sebentar. Macam ni. 1, 2, 3. Okay, and then ini ada anak panah di sini, so ini teacher kasih tunjuk. This one, anak panah sini, dan anak panah di sini. Alright.
So itu adalah untuk B. Sekarang kita go through untuk C pula. Okay, so untuk C, kalau kita tengok dia punya soalan iaitu 5, okay, dalam bracket 5 to the power of 1/3. Okay, and then dia ada power lagi of 15. Okay, untuk this type of question, property yang kamu kena guna adalah ini. Okay, dia adalah A to the power of M. Lepas tu when ada bracket lagi and then another power. So what happen? Okay, what will happen is the power kamu kena darab dia. So AM times N. So AM darab dengan N. Sama juga dengan ini. So kamu apa yang kamu buat? Kamu kasih darab power dia instead. So 1/3 times with 15. Dapat berapa? 1/3 times 15 berapa? 5. Okay. 5. Okay. So 5 power of 5. Okay. 5 power of 5 berapa? 3125. Okay. 5 power of 5 is 3125. 3125. Okay. Thank you. So this is the answer. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Sekarang kita pergi kepada D pula. Okay. D soalan dia. Okay. Ini kamu kena buat simplify sudah. So 3 times 4 to the power of 2 over 3. And then di sini ada third. Okay, ini teacher tidak panggil square root sudah. Because of in this topic, kamu kena biasakan yang ada square root tu, yang tiada 2, tiada nombor 3, tiada nombor 4, biasakan cakap third, S-U-R-D. Okay, this is we call it third. Third 4. Okay, 3 third 4. Di tengah-tengah dia ni ada apa? Ada operasi apa tengah-tengah? What is the operation in the middle of 3 and third 4 ni? Times. Okay, good. Okay, dia ada times di situ. So meaning to say, okay, so 3 times 4 to the power of 2 over. Okay, sekarang teacher mau tanya. So 3 times third 4 ni, dia boleh jadi apa? 4 to the power of what? 1/2. 1/2. Okay, good. Okay, sebab dia punya property bagi tahu. Okay, any A to the power of 1/n is also equal to root of n to the base. Macam ini. Okay, so it is 1/2 because we know this is a square root. Okay, so sampai di sini apa yang kita akan buat? Okay, what are you going to do with this situation? Okay, kalau kamu nampak nombor ni sebenarnya dia adalah base. Okay, 3 ni, this 3 is to the power of what? Okay, 3 ni, power berapa ni? 1. 1. Okay, yang 3 di bawah ni power of apa? 1. 1 juga. Okay, di antara tengah-tengah dia ni, this is pecahan kan? Dia adalah fraction. Dia juga bawa maksud satu benda, yaitu division. So meaning to say, this one, 3 power of 1 divided 3 power of 1. Kamu kasih asing dia macam gini. Times with 4. Okay. Kenapa teacher buat begini? Asingkan ikut base dia. So 3 dengan 3, 4 dengan 4. So 4 di sini 4 power of 2 and then 4 power of 1/2. Okay, so from here apa yang kamu boleh buat? Because this is a division, kamu boleh guna yang ini. This method. Okay, A power of n which is also equal to AM divided AN is also equal to AM minus N. So ini pun kita akan buat benda yang sama. Okay, so 3 ni, 3 to the power of 1, because this is division, so minus 1. Okay, ini yang pertama. Kita kali dengan 4 to the power of 2. Because this is division, kita tolak dengan 1/2. Okay, 1 minus 1 berapa? 0. 0. So 3 to the power of 0 times with 4. 2 minus 1/2 berapa?
Bagi teacher dalam improper fraction. 3/2. 3/2, good. Okay, 3/2. Okay, sekarang kita nampak 3/0, 3 power of 0. Any number power of 0 equal to what? 1. Okay, good. Okay, remember this property, any base power of 0 is equal to 1. So maksudnya di sini kita boleh jadi equal to 1 sudah. So yang ini yang kita settlekan sekarang. Okay, so 4 to the power of 3/2 kita boleh guna this property. So dia akan jadi 4. Okay, apa yang di dalam? 3 kah 2? 4 power of what? 3. 4 power of 3 and then ada apa? Root of 2 root apa? 2 or 3? 2. 2. Okay, root of 2. Betul. Sebab di bawah dia 2. 3 ni adalah power, 2 ni adalah roots dia. Okay, so ini tiap payah tulis pun boleh sebab ini is a square root kan. Okay, so this one kalau kamu kasih selesaikan dia, if you press your calculator, okay, 4 to the power of 3, you will get berapa? This one. What do you get? Coba kamu kira. Okay, sebab 4 kuasa 3 adalah 64. 64, the set of 64 is equal to 8. So this is 64 and then dia akan jadi 8. So the answer is 8. Alright, boleh? Boleh. Okay, ini teacher kasih highlight dulu dia. So this one, this one, this one, and this one. Okay. Ini, sini, dan sini. Alright. Okay. So we are going to. Okay. Ada soalan so far? Sampai di? Tidak. Tidak. Okay. Sekarang kita masuk I pula. Okay. Teacher tengok untuk I semua. Okay. Semua tidak dapat buat. Okay. It's okay. Alright. Kita buat sama-sama. Okay. Untuk soalan I. Okay. Soalan I. This one dia ada 9/25. And this is okay the power of -1. Okay, divided by, di sini lagi dia bagi 3/5 to the power of 1/2. Okay, dia bagi dalam bentuk macam ni. Okay, so how you going to simplify this one? Okay, first thing kamu kena tengok one by one. Okay, so this one sebab sini ada -1. So for this part kamu kena guna ini. Okay, the property is a to the power of -1 is equal to 1/a to the power, okay, ini n to the power of n. So same goes with this one, kamu akan, okay, supposedly kamu kena buat macam gini. 1/9/25. Like this. This is your initial, this is your first step. Kamu kena tukarkan dia macam ni sebab this formula. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada bahagi. Okay, di sini ada bahagi. But the thing is, you have square di sini. So which one yang kamu akan buat adalah kamu kasih masuk dulu 1/2 ke dalam. Then baru kita buat yang division ni tukar kepada darab. Maksud teacher yang ini, kamu guna this property. Okay, A and B to the power of n. Sorry, sebenarnya pen biru. Okay, so A over B to the power of n, which is equal to AN over BN. Okay, macam ni. So, ini pun kamu kena buat juga benda yang sama. Okay. So, supposedly kamu kena buat macam ginilah. Dia adalah 3, 1/2 per 5, 1/2. Okay, this is the first thing yang kamu kena buat. But the thing is, this is division. Okay. So, better teacher kasih tunjuk di sini dulu lah. Okay. So, I just put here first, divide by 3 1/2 and then 5 1/2. Okay. And then ini kita boleh kasih settle dia because why? 1/9 9/25 dia boleh jadi macam gini. 25/9. Kasih terbalik dia. Like this. Okay. Ini kamu boleh buat macam gini sebab okay. Remember, di ini dia sebenarnya dia punya property macam gini. Dia 1 bahagi dengan
9/25. Which is equal to 1 times, this one kamu kena terbalikan 25/9. So that's why you will get 25/9. Okay, for this one, division. Okay, division kamu kena tukar kepada darab, but the condition is this one kena terbalik. So maksudnya 5 ke atas, 3 ke bawah. So 5 1/2, okay, over 3 1/2. Macam ni. Okay, this is your the second step. And then kalau kamu perasan, okay, ini kalau teacher tidak akan terus darab. Okay, kenapa? Because I know 25 and 9. Okay, 25 dengan 9 ni adalah apa? What is 25 and 9 actually? What is this? What does it call? 25 dengan 9 ni. What type of number? It is a what? It is a perfect square. Perfect square. Kamu kena ingat ya, perfect square. What is perfect square? Any number, okay, with power of 2, isn't it? Yeah. Yes. So maksudnya 25 nih. 25 is apa power 2? 5 power of 2. 5 power of 2. So untuk 9, what dia number apa power of 2? 3 power of 2. Okay, good. Okay, so baru kita darab dengan 5 1/2 dengan 3 1/2. And then daripada sini baru senang kamu buat, because we know that atas dengan atas, bawah dengan bawah same base. So this one kamu boleh buat simplify dia macam gini. 5, because this is a times, so you just 2 plus 1/2 divided by 3, 2 plus 1/2. Okay, coba kira kamu dapat berapa? This one 5, 2 plus 1/2, 1/2 berapa? 2 plus 1/2 is 5/2. 5/2, correct? How about the 3 one? Okay, itu pun sama juga kan? 5/2 juga, betul? Yeah. Okay, 5/2. And then from here, apa lagi kamu boleh buat? Kalau mau make it simple, to simplify it. Because we know 5 and 2 cannot be, okay, 5 and 2, kalau kamu perasan, 5 and 3, kamu tidak boleh kasih square root dia. But this one, since atas bawah adalah sama, to simplify it, kamu boleh buat macam gini. And then, luar tu adalah power. So this is your answer. Sorry, power of 2, 5/2. This is your answer. Sebenarnya ini adalah simplify. Okay? So tidak payah kamu cari lagi dia punya nilai. This is your final answer. Alright, boleh? Boleh. Okay. Putri? Putri. Ain, sorry, Ain. Boleh. Boleh ya, okay. So, any question so far sebelum teacher proceed kepada the next one? Okay, ini teacher kasih tunjuk saja di sini. Okay, so that kamu boleh nampak. Okay, this one ini teacher tunjuk di sini. Okay, dan ini teacher kasih tunjuk di sini. Alright, so macam ni. Okay, so ini adalah secara ringkas untuk question number 1. Okay, question number 1 should be no problem lah. Okay, because this is just a basic yang kamu pernah belajar masa tingkatan 3. Okay, sekarang kita tengok pada question number 2. Okay, number 2 teacher akan buat dalam I will choose. Okay, kalau kamu teacher Ain dengan Putria, kamu tengok soalan nombor 2 tu A sampai E. Kamu rasa which one yang kamu mau teacher buat? Okay, teacher mau tanya Ain. Which one yang kamu mau teacher buat? Untuk soalan 2 tu kan, dia ada A sampai E. Mana yang kamu rasa mau teacher buat? Soalan mana? Okay, coba perhatikan, tengok ni soalan betul-betul. Kamu rasa mana yang kamu rasa tidak confident, bagi tahu teacher terus. Soalan mana, Ain? Soalan E. Hah? Soalan E. Soalan E. Okay, untuk Putri, soalan mana selain E?
Kalau tengok soalan A, B, C, D tu, mana satu yang Putri rasa Putri mau teacher buat? lah teacher. Soalan A? Okay, so meaning to say B, C, D kamu boleh buat nanti? Try lah dulu. Okay, try saya dulu. Okay, so teacher akan buat A dan E ya. Alright, so untuk soalan A. Okay, question. Okay, this one. Okay, so question 2. Okay, question 2, page. Okay, page 73 and 74. Okay, soalan A. Okay, untuk soalan A kita akan tengok AB. Okay, kurungan di sini ada 1/2. And then di sini dia cakap A1/2. So the question asks simplify each of the following. Okay, so how to simplify this type of equation? Okay, first thing kalau kamu tengok AB, lepas tu ada 1/2. Remember this property. Okay, teacher just kasih show the property dulu. So this is one of the property yang kamu kena ingat. Yang number 4. Okay, teacher kasih mark number 4 ni. The number 4. Okay, number 4, remember kalau ada power di sini, kamu kena kasih masuk pergi dalam. Same goes with this one. Okay, so kalau ada power di luar, kena masuk pergi dalam. So therefore, you will get A, okay, A to the power of 1/2, and then B to the power of 1/2, over A1/2. Macam gini. Okay, ini teacher just tulis dia punya pasal lah. AB 1/2 is equal to, okay, ini kena darab masuk, ini kena darab masuk. So maksudnya A, sebab dia power of 1 ni, each of this power of 1. So dia kena darab sebenarnya. So 1/2, B1/2. So ini sebenarnya dia punya apa. Okay, and then the next one will be, kalau kamu tengok ada A1/2 dengan A1/2. Kalau dalam nombor, kalau kamu jumpa nombor yang sama atau algebra yang sama with the same power, kamu boleh teruskan. Itu saja. But the important part was, okay, kalau kamu mau cut, make sure dia dalam kurungan darab, bukan dalam tambah atau tolak. So this one boleh kecualikan. So kamu akan dapat this one. The answer will be B to the power of 1/2. Okay, kalau teacher bagi jawapan dalam bentuk ni, adakah diterima? Teacher punya soalan sekarang. Adakah diterima kalau teacher bagi jawapan dalam bentuk ni? Okay. Terima. Diterima. Okay. Ain? Sorry, Putri. Terima. Diterima. Okay, yes. Diterima actually. Ataupun kalau kamu mau tukar dia, kamu boleh tukarkan jadi begini. Set B. So either two answer can be accepted untuk soalan ni. Alright. So A macam ginilah buat. Okay. So A should be no problem. Sekarang kita masuk pada E. Okay. Soalan E. E ni pula. Okay. Kalau kamu tengok A to the power. Okay. E ni dia adalah E to the power of 5/2 divided by E to the power of 3/4. Okay. And then dia ada power of 1/4 di sini. Okay. Again, untuk soalan ni, kalau jumpa soalan macam ni, make sure to do yang ini dahulu. Kasih masuk pergi dalam dahulu. Okay. Make sure kasih masuk pergi dalam dulu. Okay. Tapi kalau ini negative 4. Okay. Kalau dia negative 4, apa yang kamu boleh buat di sini kalau dia negative 4? Patutkah teacher kasih masuk dulu negative 4 pergi dalam? Kamu rasa? Enggak. Okay, what do you think? Adakah teacher patut, okay, dia ada dua option. Sama ada teacher kena buat begini. Okay, begini. Atau begini. Okay, divided by E negative 4, 3/4. Okay. Ada dua sebenarnya cara kamu buat. Either yang atas atau either yang bawah. Okay, kalau Ain rasa Ain buat yang atas kah, Ain buat yang bawah? Dahulu. Atas. Buat yang atas. Okay. How about Putri? Putri buat yang atas kah, buat yang bawah dahulu?
Bawah. Oke, buat yang bawah. Oke. Kalau teacher buat yang atas dahulu. Kenapa? Sebab di dalam ni boleh dikasih settlekan. Oke. Better tukarkan dahulu negatif ni kepada positif macam gini. Okay, so that it going to make easy lah. Sebenarnya boleh je. Actually teacher boleh kasih masuk saja. Cuma dia punya apa yang kerisauan dia because of this. Okay, nanti kalau kamu tukar sini, kamu terlupa ni negatif. Okay, they will get it will going to be troublesome for you. Okay, so you can either do atas ataupun you can do bawah punya. Okay, nanti kita try buat dua-dua lah. Either dia boleh diterima atau tidak. So we just do the first one ah. Okay. The first one kalau teacher buat atas dahulu. Yang apa tukarkan kepada positif. So let's say teacher buat macam gitu. 1 over. Okay, yang ini teacher boleh terus kasih tolak, betul? Because dia adalah bahagi. So this one is e to the power of 5 over 2 minus with 3 over 4. And then to the power of 4 di sini. Okay, so 5 over 2 minus 3 over 4 berapa? Seven over 4. 7 over 4. So e to the power of 7 over 4. Alright, this is 4 di sini. And then ini kita boleh kasih darab masukkan, betul? Betul. Okay, kita boleh kasih darab masuk. So kita boleh buat macam gini lah. Okay, 7 over 4. Alright. So kamu akan dapat 1 over e times 7 over 4 times dengan 4. So this one kalau kamu buat, kamu akan dapat 1 over e to the power of 7. Okay. So dia ada satu kemuskilan di sini. Okay, dia boleh jadi 1 over e to 1 over e power of 7 ataupun dia boleh jadi e to the power of negative 7. Dua-dua adalah sama saja. But the thing is, kalau final answer, which one yang akan diterima? A atau B? Okay, sekarang teacher mau tanya Ain dahulu. Either A atau B yang diterima. Which one? A. A, okay. Putri? B. B, okay. So, yang diterima selalunya adalah A. Ini yang akan dorang tengok untuk simplify. B ni, kalau kamu bagi macam gini, masih diterima. But the thing is, mungkin, okay, tengok dari examiner. Kadang-kadang, kalau macam teacher, if you ask me, I prefer A. B ni tidak complete sebenarnya. Because, remember, there is no such thing as negative power. Okay? So make sure if you have negative power, tukarkan kepada positive power dahulu. So maksudnya kamu kena jadi pecahan. So kalau teacher, I prefer A. B boleh terima, but depend on the examiner. Siapa pemeriksa kamu nanti? Kalau examiner kamu cakap, saya mau A juga, kurang markas itulah. But kalau kamu punya examiner ni bagus betul, dia bilang, okay, B ni boleh terima. So dia akan ambil B. So better tinggalkan jawapan dalam A. Kalau tanya teacher prefer A. Alright, boleh? Boleh. Okay, so dua-dua pun sebenarnya boleh, cuma depend on the examiner. So the perfect one will be this one. Okay, so that is for this question. Okay, let's say kalau teacher tukar, okay, teacher bilang teacher mau guna dia ada alternatif, iaitu masukkan ke dalam. Okay, so alternate way. Okay, alternative way. Okay, so apa yang teacher buat adalah teacher kasih masuk di dalam. So E to the power of, teacher rasa tidak payah masuk dalam pun boleh. Apa yang kamu boleh buat adalah this one kamu selesaikan dahulu. 5 over 2 divided by E to the power of, tolak. This is minus 3 over 4. And then this one is negative 4. And then you will get, this one is E to the power of 7 over 4. And then this one is negative 4. And then which you will get E to the power of negative 7. So you will get this type of answer. Tapi sama juga, kamu kena tukarkan dalam 1 over E power of 7 juga. Alright?
So this is another alternative way. Kamu boleh buat either one lah. Okay, either kamu mau buat ini untuk memudahkan atau ini untuk make sure that kalau kamu yakin kamu boleh ingat tu negatif. Okay, so that's how you do untuk question E. Okay, boleh? So far so good. Ya. Okay, so far so good tak? Okay, kalau so far so good, okay, apa yang teacher mau kamu buat adalah, okay, yang soalan B, C, D tu teacher tidak akan kacau dulu, itu I will take it as your homework. Okay, apa yang teacher mau kamu try buat? Okay, because sekarang 5:55, so teacher akan bagi kamu rest. Okay, teacher mau kamu try buat soalan nombor 3. Okay, question number 3. Okay, question number 3. Okay, question number 3. Okay, page 74. Okay, page 74 di situ ada A, B, C, D, E. Okay. Teacher mau tanya Ain dahulu. Which one yang kamu rasa, okay, teacher mau tanya Ain dulu. Kalau kamu tengok soalan 3 tu kan, daripada 5 choice tu, which question yang Ain rasa Ain boleh buat? Yang boleh buat. Ya, yang boleh buat. E sama C. E sama C. Okay, E sama C. Untuk Putri? E, B. A, B ya. Okay, so untuk kamu punya latihan, teacher mau kamu buat A, B, C. Okay, so A, B, C, yang setiap soalan ni teacher assume dalam 3 minit. Sekarang 5:57. Okay, I will see you around 6:10 minit. Okay, 6-10 minit. Okay, buat semua ni A, B, and C. Dah lah, bukan 6:10 lah, 6-5 minit. Okay, try siapkan before. Okay, 6-5 minute. And then hantar jawapan dengan teacher. And then kita akan discuss the answer. And then at the same time, teacher akan go through juga D dan E tu. Okay, so that kamu akan ada idea. Alright, boleh? Boleh. Okay, A, B, C buat, kamu try buat dulu. And then nanti teacher akan semak. Okay, before 6-5 minute ah. Okay, before 6-5 minute. Okay, you can start now. Okay, so the first question. Okay, the first question, dia punya soalan iaitu 4AB, 3A square, B square, and then 6AB plus 1. Okay, 3. Okay, so the answer is like this. Okay, so ini adalah untuk the first question. Okay, kalau kamu tengok 4AB times with 3A square, B square divided by 6AB to the power of 3. Okay, apa yang kamu akan buat adalah grouping. Okay. Instead of teacher buat apa yang teacher, kalau kamu perasan cara teacher buat adalah teacher kasih group number A, B, B. So maksudnya number times number. Okay, ini teacher kasih buat highlight lah. So that. Okay, kalau kamu perasan teacher kasih number dengan number kasih sama. So maksudnya 4 times 3 divided by 6. Okay, so 4 times 3 divided by 6. Then I will get 2. Betul atau tidak? Alright. And then di sini baru kamu kasih A dengan A because we know that A 1 plus 2 is 3. 3 minus 1 is 2. So A2. So ini pula B ni B 1 plus 2 is 3. Lepas tu 3 minus 3 is 0. So B power of 0 is 1. So the answer is 2A to the power of 2. Alright, I think most of you got correct. Okay, sekarang kita pergi ke the second one. Alright. The second one is this. Okay. Untuk B, okay, kalau kamu perasan di tengah-tengah dia ni ada darab actually. Ini adalah darab. Titik ni darab. Okay, apa yang teacher buat adalah because I know A plus B is the same. So why not I just add up the power itself. Jadi gini. 1/2. Betul atau tidak? Ya. Teacher tidak kasih expand. I didn't expand it because why? It is impossible for you to expand
an expression A plus B with power of fraction. So that's why this question kamu kena kreatif. Jangan okay. Teacher realize satu benda. Kamu buat macam gini. This is incorrect actually. Kamu tidak boleh buat A plus B, lepas tu ada 1/2, kamu kasih masuk dalam. This is incorrect. Kamu tidak boleh buat macam ni. Why? Because the operation in between is not times or division. If it is not times, kalau bukan darab dan kalau bukan bahagi, kamu tidak boleh masukkan power tu. Hanya darab dan bahagi sahaja kamu boleh buat 1/2 masuk dalam. But if it operation plus and minus, you cannot simply masukkan gitu. Okay? Dia sama juga dengan konsep A plus B to the power of 2. You cannot like masukkan dalam. It is against the rule. Okay? So apa yang kamu kena buat adalah kamu kena expand actually. Macam ni. Okay? Instead of 2 ni kamu kasih masuk dalam. So this is not a correct way. So same goes with this one. This one, since dia adalah 1/2, so it is impossible for you to expand it because it is 1/2 unless kamu boleh buat there's no such thing. Okay, dia sebenarnya boleh, but not in your syllabus. Okay, but yang ini apa yang kamu boleh buat, you have to be creative. So kamu tengok sini A plus B sama, it is the same unknown. So why not? Apa yang teacher buat? So this one, it is a base, and then the power teacher kasih tambah dia. So I will get A plus B, power of 1/2 plus 1/2 is 1. So no need to write down the 1. And then this one, atasnya teacher kasih factorize dia. Teacher keluarkan A ni di sini, and then A pun dari sini. So I have A plus B. So A plus B dengan A plus B sini boleh kena cross, then I will get the answer is A. Boleh? Nah, teacher tengok kamu punya solution, kamu pergi, okay. Teacher perasan juga, Putri and Ain, okay. Never do that, This one, try, okay, avoid. Kalau bukan darab, kalau bukan bahagi, kalau ada power, jangan pandai-pandai pergi kasih masuk. It is expand actually. Okay, boleh? Boleh. Alright, jelas Tengok, dia punya jawapan senang saja. Saja dia punya jawapan. Alright. Okay, buat pembetulan. Okay, so untuk B, jawapan dia adalah ini. Okay, nampak susah, sebenarnya dia senang saja ni actually. Memang nampak complicated, but kalau kamu tengok betul-betul, you have to be creative untuk this type of question. Alright, B boleh, okay B boleh Teacher, okay, teacher akan proceed kepada C. Okay, let's go with C part. Okay. So kita tengok untuk C. Okay, C adalah macam gini. Okay, so macam mana kita mau buat this type of question? Okay, first and foremost, kalau kita tengok 36, kamu kena be kreatif untuk yang ini juga. 36 is a perfect square. Okay, ini teacher pernah highlight. Okay, so teacher tulis di sini. Okay, so this one, kamu tidak boleh cakap A plus B is 1/2 is not equal to A 1/2 plus B 1/2. This is incorrect. Okay, kamu tidak boleh buat macam gini. Okay, and then, okay, untuk this part, kamu kena be kreatif juga. So we know that 36 is also a perfect square. Perfect square bagi nomor berapa? 6. 6 to the power of 2, isn't it? Yeah. Okay, so 6 to the power of 2. So teacher tukarkan dia jadi 6/2. Okay, so 2 times dengan this bracket. Okay, so teacher kasih expand, teacher dapat 2A minus 2. Alright, so this one pula apa yang teacher buat? We know that if you have power and power outside, kamu kena darab dia. So this one sepatutnya kamu dapat 2A plus 4 times with 1/2. So ini kalau kamu buat sebenarnya dia bahagi saja A plus 2. Dia dapat ini. So this is the part. We know this is same 6 and 6. Then when you get the same base here, baru kamu boleh ini dengan ini kamu kasih tambah saja dia. Dan kalau kamu tambah, kamu akan dapat 3A. Okay, kalau kamu sampai sini pun it is enough already. Kamu boleh sampai 6 to the power of 3A pun boleh. But remember,
6 dengan 3 ni, you can expand again. Okay, kamu boleh kasih expand, so you can do this property yang ini. A, M, N is also equal to A, M, plus to N. So teacher kasih pisah macam gini. So that I have number here, then teacher akan dapat 216 to the power of A. So this is how you get your answer. Alright, any question so far untuk soalan C? Teacher, jadi kalau 6 to the power of 3A itu kena terima juga? Kena terima juga, yes. This is acceptable juga, betul. Okay. Ini pun acceptable. Alright. Okay, either this one or this one. Okay. Alright, boleh? Boleh. Okay. Siapa tadi itu? Ain gitu? Boleh. Okay. Oh, Ain lagi, Ain lagi. Okay. So ini adalah dia punya apalah secara ringkas dia. So untuk soalan-soalan indices ni, teacher punya apa? What I want you to have is creative mind. Kamu kena make sure what is perfect square. Okay. Kalau dalam this topic, okay, this indices, apa yang kamu kena bagus adalah ini. This one. This basic kamu kena strong. Okay, I think this one teacher tidak akan tekankan because this one you already learn when you are in Form 3. Again and again, teacher mention Form 3 kamu sudah belajar benda ni, so it should be just a revision. But again, untuk soalan ADMAT, they're going to be like this, yang soalan C ni. Okay, kamu kena be creative untuk soalan-soalan gini. Okay, so teacher akan proceed kepada soalan D and E. Okay, so that you can have the idea. And then untuk soalan seterusnya tu nanti teacher akan bagi kamu sebagai kerja rumah so that you have the kamu boleh teacher mau kamu berfikir lah. So macam mana kamu mau settlekan soalan. Especially soalan nombor 4 tu. Soalan nombor 4 teacher akan bagi sebagai task untuk kamu buat. Okay, so how to do this kind of question. Soalan nombor 4 kalau kamu tengok page 75. Okay, that question is one of the question yang kamu boleh jumpa dalam soalan SPM. Dia kena show doing a expression. Okay, tapi kamu kena kuat dulu dalam apa ni? Untuk buat yang ini. Okay, so teacher just show soalan D dan E. Okay, so make sure kalau sebaik-baiknya kamu copy and then if you have question in the middle, just let me know. Okay, so did I record? Yes, I did record. Okay, soalan D pula. Okay, soalan D dia punya soalan 4 to the power F plus 2 minus 2 and then 2 to the power of 2A plus 1. Okay, over 8A darab dengan 4 1 minus A. Okay, kalau kamu tengok soalan ni, what is the apa benda pertama yang akan trigger di kepala kamu? Okay, teacher starting with Ain. Okay, kalau kamu nampak soalan ni, apa yang kamu akan buat dahulu? Ain. Tukar 4 tu pergi 2 square, 8 pergi 2 power of? 3. Yes, exactly. Itu yang teacher mau dengar. Okay, first tukarkan dahulu 4 dengan 8 ni because we know this is a perfect square and 8 is a perfect cube untuk number 2. Okay, so that is a good one. Okay, so tukarkan dahulu. So 4 ni dia akan jadi 2 to the power of 2. Remember, ini ada kurungan. A plus 2 minus with 2. 2A plus 1. Okay, over. This 8 kamu tukarkan kepada 2 to the power of 3. Times with 4 ni tukarkan 2 to the power of 2. 1 minus A. Okay, kamu buat macam ni dulu. Then expand mana-mana yang ada bracket. Okay, macam ini teacher nampak ada bracket. So I settle down that first. So 2A plus 4 minus 2A plus 1, okay, over sini 2 power of 3, okay, times with 2, lepas tu sini ada 2 minus 2A. Okay, yes? 2 power of 3A. 2 power of which one? Oh, okay. 2 power of 3A. Oh, yeah, betul. Thank you. 2 power of 3A. Thank you. Okay, thank you. Okay. So this is the first step yang kamu kena buat. Make sure dia punya base semua nombor 2. Okay, teacher mau tanya Putri. Sampai di step yang ini sekarang, apa yang kamu akan buat next?
Hmm. Oke, tengok operasi atas. Atas tuh kamu boleh buat apa-apa kah? Tidak. Tidak boleh, because ada operasi apa di situ? What operation? Ada? Hah? Operasi Ada. tolak. Ada tolak. So tolak you cannot do anything kan, unless sama power, betul? Iya. Oke, how about yang di bawah? Oh ya, boleh. Boleh Tambah. kasih simplify jadi tambah yes. tuh kan? Ya. Alright, okay. Itu yang teacher mendengar. So this bawah kita boleh kasih simplify jadi tambah dia. So plus 4 minus with 2a plus 1 over. So this one is 2 plus 2 3a plus 2 minus 2a. Okay, so what do you get yang di bawah? So what do you get untuk yang di bawah? A plus 2. 2a minus, okay, betul. A plus 2. Okay. 2 to the power of a plus 2. Alright, okay. Sampai di sini. Okay, what is your idea next? Okay, adakah ini jawapan akhir kamu? Kamu rasa? Tidak tahu. Okay, tidak tahu Putri. Okay, how about Ain? Ain, kalau jumpa begini kan, rasa saya ini jawapan akhir kah tidak? Dan apa lagi sebenarnya kamu boleh buat daripada soalan ini? Entah. Oke, tidak apa. Sebab kamu nampak ada operation kan, tolak di sana atas. Betul atau tidak? Ya. And then dia punya denominator ada satu saja kan, yaitu 2 power a plus 2, isn't it? Ya. So maksudnya kita boleh pisahkan. Maksudnya macam gini. Dia, okay, kita teacher just ambil analogi dia. Analogi dia A minus B over C. Dia sama macam gini. So, if dua ni kalau kamu tengok, dia boleh buat simple lagi. So, you can do like this. A over C minus B over C. Isn't it? Oh ya. Yes, betul kan? Ya. Okay, so same goes with this one. Kamu pun boleh buat macam gitu. So, you will get 2a plus 4 over 2a plus 2 minus with 2a plus 1 minus with 2a plus 2. Kan? Betul kan? Ya. Okey, lepas tu apa yang kita boleh buat adalah kita guna which formula, kita boleh guna bahagi, isn't it? Ya. Yang this one. Yang am over an sama dengan am minus n. So kita akan guna analogi this one untuk this question. So sama juga. So this one 2. So this one 2a plus 4. Okay. Minus with a plus 2. Lepas tu remember di sini ada tolak di tengah. So minus with 2. So this one is 2a plus 1. So minus with a plus 2. Okay. Untuk the first one. Berapa kamu dapat? Yang sini. So 2a minus a is a. Betul? 4 minus 2 is minus? 2. Minus 2. Okay, itu yang pertama. And then you will minus with 2. Okay, 2 and then 2a minus a equal to a. 1 minus 2 equal to? Negative 1. Negative 1. Alright. Kamu rasa siap-siap ke ni? Okay, itu teacher punya sekarang. Kamu rasa siap-siap ke ni? Actually, you can do factorization. Kalau kamu nampak. Okay. Apa maksud teacher kamu boleh buat factorization? Okay, remember. 2a minus 2. A minus 2 dia hasil daripada ini kan, betul? So, maksudnya kamu boleh buat macam gini. 2a divided by a
2, betul? Minus with 2A divided by A1. Betul atau tidak? Sorry, A pula. Sorry. Dia gini. Oke, kamu boleh buat macam gini. 2A divided by 2 power of 2, betul? Sebab ini kita boleh dapat this one kan? Ya. And then sama juga dengan ini. 2A divided by 2 power of 1. Kan kita akan dapat ini, betul? Ya. Okay, and then apa yang sama di dalam ni? 2 to power of A, betul? Ya. So maksudnya ini kita boleh keluarkan dia. Okay, ini teacher akan buat di sini. Okay, another line here. Okay, so maksudnya dia macam gini. So sampai di sini kamu akan, ini kamu boleh kasih keluar actually. Okay, kamu boleh kasih keluar dia. Okay, but remember, because this is divide. Okay, this is divide. So apa yang kamu boleh buat adalah begini. Okay, 2A. Okay, 2A kamu boleh keluarkan. But remember, this is division, bukan multiplication. Kamu hanya boleh buat factorization bila ini adalah darab. So, tapi sekarang ini adalah bahagi. So how to change this bahagi kepada darab? Kamu boleh buat macam gini. 2A times. Tapi remember, ini akan jadi 1 over 2 power of 2. Betul? Ya. Minus with 2A to the power of A times with 1 to the power of 2 power of 1. Dan baru kamu boleh keluarkan dia. Macam gini. 2A, lepas tu sini 1 over 2 power of 2 minus with 1 over 2 power of 1. Yang ini kamu boleh kasih settle dia. So 2 power of A. Okay, 1 over 2 minus 1 over 2 power of 2 minus 1 over 2 power of 1 berapa? 1 over 4 minus 1 over 2 nih. 1 over 4 minus 1 over 2 kamu akan dapat Negative 1 over 4. 1 over 4, betul? Ya. Okay, sebab this is 1 over 2, dia adalah 2. Is it 1 over 4? Sorry ya, 1 over 4 minus 1 over 2. So you will get negative 1 over 4. That means kalau kamu kasih simplify dia, kamu boleh dapat negative 2 power of A over 4. This is your answer. Okay. So kamu rasakan. Okay. Dalam jawapan ni. Okay. Rasa-rasalah. Kita buat panjang-panjang gini kan. Which one is acceptable answer? Kamu rasa. Kamu tengok betul-betul line ni kan. Which one is acceptable answer? Contoh kalau kamu tidak mau buat sampai yang last kali itu. Kamu rasa which one is the acceptable answer? Wait. I think there's something wrong. 14 2A plus 2. Sekejap. Kita buat panjang-panjang gini kan. Teacher check back the solution. There's something wrong with the answer. Sekejap. Di part mana? Wait. Let me check. 3A, 2A, 2 minus 2A. Lepas tu sini 2A plus 2. Alright. 2A. A minus 2. Okay. 2A.
Oh, they already do the initial factorization. Okay. A plus 2, betul lah. Okay. Bukan teacher cakap there's a mistake, tapi ada, yeah, there is. Sebab A plus 2 last kali. Betul lah, A plus 2 last kali. Okay. The answer, kalau ikut secara logik, you can do like this. Tapi yang, jap, 14, 2A. Jap, teacher kasih clarify satu benda dulu. Sebab tadi, okay, the answer supposed to be 14 2A minus 2. Okay, this is the answer yang dia bagi. Okay, so kalau 14 2A minus 2, so this one, kalau teacher mau kasih simplify dia. Okay, so 14 7 times 2, isn't it? 7 times 2. Okay, 7 times 2, and then this is 2A. 2A divided by 2 to the power of 2. Okay, betul lah. To the power of 2, so you will get this one. Okay, so 7 times 2. Okay, and then you will get 2A times 1 over 4. Okay, 2A 1 over 4. Nah, boleh dapat negatif ah. Okay, apa-apa pun teacher akan ikut yang di answer yang dalam skema. Okay, kalau ikut dalam skema apa yang berlaku? Okay, ini yang secara panjang dia. Tapi teacher, I don't know which part. Teacher pun tidak dapat identify sudah di mana dia, teacher punya mistake. But the kalau kasih sample simple pun macam gini pun okay. Okay, so dia punya solution actually macam gini. Okay, dia sampai di sini. Okay, dia sampai di sini. Apa yang berlaku adalah ini ya, okay. Teacher just bagi satu solution lagi. Okay, so dia punya solution tadi kalau ikutkan dia 2 power of 2A plus 4 minus with 2. Okay, 2A. Okay, 2A plus 1. Okay, sorry. 2A plus 1 over 2. Bawa tadi A plus 2. Okay, A plus 2. So apa yang dia buat di sini adalah begini. Oke, di atas dengan di atas nih dia kasih simplify awal-awal lah. Oke, cara dia kasih simplify adalah begini. 2A times with 2 to the power of 4 minus with 2A times with 2 to the power of 1. Ini yang dia buat. Oke, lepas tu yang bawah pun sama dia buat begini. 2A and then sini 2 to the power of 2. So this is what they did. Alright, so therefore apa yang and then kalau kamu perasan di sini, ini dengan ini kamu boleh kasih factorize, so dia akan jadi 2 to A. Di sini. And then yang belakang nih kamu boleh kasih 2 power of 4 minus 2 power of 1. Alright, and then di bawah ini ada 2 power of A and then 2 power of 2. Then this one dia kasih simplify A dengan A di sini dia kasih cut 1A. So dia akan dapat ini tidak sudah. Itu tidak sudah. Then dia the answer will be like this. Lepas tu ini dia akan jadi 2A. 2 power of 4 minus 2 power of 1 berapa? 2 power of 4 minus 2 power of 1. 14. 14. 14. 14. Lepas tu di bawah ni ada 2 power of 2 lagi kan? Dia ada 2 power of 2 lagi. Macam mana dia boleh dapat 2 power of 2? Oh, so maksudnya 2 power of 2 ni, apa yang dia buat? Ini dia kasih gabung, dia dapat begini. 2A minus 2 times with 14. So the answer will be 14 2A minus 2. So this is the answer dia. Kalau ikut dalam skema. So this is how you do untuk soalan ni.
Dia punya 14 2A. Okay, sekarang teacher mau kasih compare dulu. Which part yang teacher tersalah tulis ni? Okay, so this one memang kita boleh kasih asing because it is a dua benda yang berbeza. Okay, kita boleh kasih pisah dia. So teacher kasih pisah sini dan teacher kasih pisah sini. Okay, and then bila teacher kasih pisah, because this is a division, this is a division. Okay, so therefore teacher kasih letak di sini. Okay. So this one 2A minus A, 4 minus 2 is, oh, okay, betul lah. Oh, okay, teacher perasan sudah. Kamu rasa mana? Siapa perasan? Okay, teacher perasan sudah di mana teacher punya salah. This one. 4 minus 2 equal to 2 kan, betul? Ya. So teacher tersalah di sini. Okay, sorry. Ini teacher tersalah di sini. So supposedly ini sepatutnya darab. Okay, darab dengan 2 to the power of 2. Alright, 2 to the power of 2. So this one tidak payah ubah sebenarnya. Ini tidak payah ubah. Ini tidak payah ubah. Okay, ini tidak payah ubah. So this one is 2 to the power of 2. And then this one also 2 to the power of 2. Okay, kalau ini teacher padam. Okay, so 2 to the power of 2 minus 1 over 2 berapa? Four minus 1 over 2. 7 over 2. 7 over 2. Okay, so 7 over 2. Lepas tu sini pula kalau teacher nampak 7 dia boleh letak di depan. Lepas tu dia akan jadi 2A minus 1. Sebab ini power of 1 kan. Okay, so dia boleh jadi macam gini. So 2A over 2 power of 1. So dia akan jadi 2A minus 1. Okay, kalau tengok compare dengan jawapan teacher tadi. So sini A minus 2. So sini A minus 1. So that mean ini sebenarnya boleh kasih simple lagi kalau ikutkan. Oh, okay. Teacher perasan sudah. Kenapa? Okay. The answer is the same as well. Kenapa? Ini kalau teacher kasih simple dia akan jadi gini juga. Sini 2A. Sini dia akan jadi, because the division, so 1 over 2 power of 2. Okay. 2 power of 2. Kalau ini teacher kasih buang 2 ni. So maksudnya kalau teacher divide ini, dia jadi 7. Sini tinggal 1. So dia sama juga. Dia akan jadi 7. 2A times with 1 over 2 power of 1. Which is equal to 7 2A minus 1. Macam gini. Okay. Jelas? Atau jelas ah? Okay. So, okay. If you ask me, okay, which one yang acceptable? Okay. Kalau kamu tengok dia punya solution ni, okay, dia ada dua cara buat. So this is alternate way lah. Teacher tulis ini alternate way. Okay, this is alternative way. Okay, alternative ways untuk buat soalan ni. Okay, so if you ask me which part yang kamu boleh dapat markah, okay, sampai part mana yang the examiner cakap, okay, dia dapat betul sudah. Okay, kalau tanya teacher, mesti sampai sini. Baru kamu full mark. So mau tidak mau, okay, if you want to get a full mark untuk simplification, the answer yang teacher tanda right tu, this is your paling simple sudah. So you need to make sure that you get this one. Okay, you need to make sure that you get this one, but you cannot get full mark because of ini belum simplify lagi. So yang paling mudah sekali adalah you need to make sure that you get this one. 14 2A minus 2. Okay. Kalau ikut skema marka, 1 marka. Okay. Kalau teacher akan bagi 1 marka sini. If you can do until here, you can get full mark. Okay. If let's say, kalau kamu sampai sini mungkin half mark lah teacher akan bagi. Kalau kamu boleh buat sampai sini. Okay. And then untuk full mark, kamu kena buat sampai dia simple macam gini. Factorization. Alright. Boleh? Boleh.
Okay, so ini nanti teacher akan share dengan kamu, so don't worry lah. Okay, so untuk yang soalan D ni should be okay. Soalan E, I think kalau tengok betul-betul dia senang saja sebab dia melibatkan satu apa saja, satu unknown saja. Okay, so this one teacher akan tinggalkan dahulu, okay, because this one you need to go through a lot of question, okay, in order for you to understand. Okay, itu teacher akan bagikan sebagai kerja rumah. So, yang sekarang ni teacher akan masuk kepada another topic which is about SURD. Okay, SURD Okay. SURDS. Okay. For your information, SURD ni, okay, SURD ni adalah one of the apa ni? Apa teacher boleh cakap? It is a new topic dalam this your syllabus. You are not the first batch lah. I mean, your senior already do this. Okay, yang soalan SURD ni. Okay, so there are few things yang kamu kena belajar pasal law of SURD. Okay, dia ada law juga. Okay, the first thing I think kamu sudah tahu. I think sudah sedia maklum. Okay, SURD dia adalah kadang-kadang dia boleh power of 2 or maybe if let's say if you have apa? This is the basic. So if you have A, lepas tu ada roots of n, so you can convert it into this. Okay, kamu boleh convert jadi macam ni. So this is the basic one. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, teacher just kasih letak ini. Okay, yang kedua, basic yang kamu kena tahu dalam SURD adalah bila kamu jumpa macam gini. Okay, let's say if you have a constant K, and then kamu ada SURD A macam gini. Okay, contoh kamu ada huruf ada any number in front and then follow with a SURD A. So this one kamu boleh buat macam gini. A times A, okay, SURD A times SURD A times SURD A times, okay, times 3, okay, titik 3 titik times SURD A. Tapi this one adalah sebanyak K times. Okay, maksud dia macam ni. For example, teacher bagi example. Okay, let's say di depan kamu tulis sini ada 3 SURD 4, SURD 5. Okay, if you have 3 SURD 5, maksudnya SURD 5 ni darab 3 kali. Ini maksud dia. Alright? Boleh? Okay, so ini maksudnya ini kamu kena darab 3 kali. Darab 3 kali. So ini dia punya apalah one of the property yang kamu boleh buat. Okay, and then remember yang A ni, okay, the A cannot equal to 0. Okay, because there is no such thing of SURD 0. Okay, there's no such thing as SURD 0. Okay, so this is one of the property yang kamu kena ingat. And remember, okay, before teacher start kepada SURD, law of SURD, okay, you need to know about kenapa SURD ni diperkenalkan. Okay, one thing for sure, okay, kamu tahu pasal perfect square, isn't it? Okay, perfect square meaning to say, okay, if you have a perfect square punya number, okay, for example, perfect square adalah 4. If you have a SURD 4, you automatically kamu tahu dia punya jawapan adalah berapa? Jawapan dia adalah 2 kan, betul? Ya. Okay, ataupun kamu ada SURD 9. Okay, kalau kamu jumpa SURD 9, automatically kamu tahu jawapan dia berapa? 3. 3. Okay, kamu tahu jawapan dia 3. This is for perfect square. But the thing is, kalau dalam SURD ni, you are not going to meet perfect square sometime. Kamu akan jumpa ini. SURD 2. Okay, SURD 2. So this SURD 2, okay, kita boleh cakap this SURD 2 dia punya nombor, if you tekan calculator, okay, kalau kamu tekan calculator, the value going to be like this. 1.414213, okay, 35 bla bla bla. Okay, so this number kalau dia boleh dikatakan, okay, dia tidak akan berakhir. Okay, it will not going to be end sampai gitu. Kalau kamu nampak dalam calculator, kamu nampak sebenarnya sedikit saja. Actually, this SURD dia tidak akan berakhir. Okay, except perfect square yang selain dia macam
Set 3. Set 3 pun kamu akan nampak dia punya nilai dalam calculator you will meet a lot of decimal point. So dia tidak akan berakhir. Okay? So this is the thing yang kita concern about, because dalam matematik you need to make sure that you don't want to stuck with this. Kamu tidak mau ada nilai yang apa ni orang cakap infinity value. Okay, macam set 3. Set 4 yes, because you have 2. How about set 5? Okay, set 5 pun you will get infinity value. Okay, the apa orang bilang uncountable number. Dia punya digit dia akan repeating, or maybe dia tidak akan habis sampai bila-bila. Okay, that's all about set. Okay, and this number we call it as a. Okay, masih ingat tingkatan 1. What type of number is this? Teacher mau uji kamu punya tingkatan 1. What type of number is this? Kalau yang berulang. This is what type of number? Ain, ada idea? Tidak. Okay, Putri, ada idea? Tidak. Okay, irrational. So remember, this is a irrational number. Okay, kenapa dia irrational number? Because the number is, you cannot determine the value. Okay, because the value is repeated and never going to be ended. Okay, never ended well. So dia akan repeat until I don't know until when. Okay, so this is what we call irrational number. The number that don't have an exact value, atau dia tidak ada apa dicakap ni? There will be no apa titik akhir dia. Okay, so that is irrational number. So ini yang kamu akan belajar. Okay, because you already kamu sudah tahu untuk dapat perfect. Okay, for the perfect square you will get the value. For the not perfect square punya number, it is a irrational number. So how to make sure that this number kamu boleh dapat value? So that's why set diperkenalkan. So there are few things yang kamu kena tahu dalam set. Okay, then this is the section yang kamu kena paham pasal law of sets. Okay, so the first one in law of set. Okay, yang pertama sekali kamu kena tahu, if you have two set number times together, okay, different set number times together, sebenarnya kamu boleh darab each other di dalam begini, A times B dalam. Okay, so for example, kalau teacher ada set 2 times with set 2. Okay, set 2 times with set 2. Okay, so this one kamu boleh buat macam mana? 2 kali 2, betul? Ya. Okay, so kamu akan dapat berapa? Set 4. Set 4. So set 4 equal to berapa? 2. So macam gini. Okay, so kamu akan jumpa macam ni ya. So untuk soalan ni nanti, set ni, you need to be creative as well. Kamu akan jumpa a lot of type of question that need you to have a perfect square at the end. So kamu kena pandai-pandai figure out macam mana kamu dapat perfect square at the end. Okay, that is the first law yang kamu kena faham. Ingat, dua set number yang berbeza kamu boleh darab each other. Mesti darab saja, bukan tambah, bukan tolak. Okay, that is the first rule. Okay, second rule. Okay, the second rule is if you have two set number, divide each other. Maksudnya A dengan B ni is a different number, set, and then you have division. Then what you can do, you can divide the number inside the set itself. Macam gini. Okay, so for example. Okay, example dia yang paling senang, teacher boleh cakap mungkin set 18 divided by set 2. Okay, berapa kamu dapat sini? Okay, set 18 divided set 2 yaitu 18 divided by 2, isn't it? Ya. Okay, and then if you divide, kamu dapat berapa? 9. 9. So set 9 sama dengan berapa? 3. 3. So this is the thing yang kamu akan cari nanti. Okay, kau tengok, dua-dua ni adalah irrational number, dua-dua adalah
not a perfect square. Tapi at the end, if you do this property, kamu akan dapat perfect square punya number. Then you will get the value. Okay, so this is dia punya apalah. Okay, so I think 1 dengan 2 ni one of the law yang kamu kena tahu. Okay, and then the next one will be this. Okay, the third one. Teacher just kasih cepat saja. This is just a basic. Kita akan masuk pada soalan lepas ni. Okay, so number 3. Let's say if you have A darab B, and then you have dia punya roots adalah different. Okay, so how you going to do this adalah pisahkan dia sebab ini adalah darab. So kamu boleh kasih pisah dia dengan syarat dia mesti ikut root yang sama. Maksudnya macam gini. N di sini dengan N di sini mesti sama. So maksudnya kalau square sini pun square. Kalau sini cube sini pun cube. Kalau sini 4 sini pun 4. Okay, N mesti sama semua. Alright, for example. Okay, ini teacher cari yang okay, selalu kamu akan jumpa macam gini. Wait. Okay. 64. Alah, sama juga. Okay, contohlah kamu jumpa macam gini. Okay, square root of 8. Okay, square root of 8. Square root of 8 kamu tidak boleh kasih simplify dia. Okay, kamu tidak boleh, kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat square root of 8 is equal to 2 set 2. Okay, kamu akan dapat begitu. So macam mana dia boleh dapat sebenarnya macam tu? Okay, that is the simplification. Sebab kita tahu 8 ni dia adalah 2 kali 4, betul? Okay, 8 ni boleh jadi 2 kali 4. So bila dia jadi 2 kali 4, so ini kamu boleh kasih asingkan dia adalah 2 darab dengan 4 macam gini. Set 2 times set 4. And then at the same time kamu nampak set 4 ni dia adalah perfect. So that means ini boleh jadi 2. So the answer will be like this. Okay, tapi kalau kamu perasan, this is square root. Okay, jadi kalau sini square, semua mesti square. Tidak boleh sini adalah square, sini adalah cube. Okay, so you have to take note untuk yang ini juga. Dan di dalam ni kadang-kadang you need to be creative juga. Okay, ini teacher bagi sebagai example saja. 8 ni dia boleh mungkin 8 times 1. Okay, so you need to know how to do the factor. Okay, factor pun kamu sudah belajar masa form 1. So you need to know what is the factor and then each factor tu kan mana factor yang kamu rasa boleh jadi perfect square. So another example, teacher bagi inilah kalau 3. Okay, kalau 3 okay, contoh 81. Okay, 81. Okay, jadi kalau kamu tekan calculator, if kamu cari cube root of 81, kamu akan dapat 4.32 something. Okay, you will get this value. Okay, you will get this value 4.3 something, which is kita tidak mau yang itu. Kita mau dia punya simplification dia. Kita mau simplify dia. So how to simplify? Kamu kena fikir factor yang ada perfect square. So 81, apa kamu boleh darab? Dalam darab tu ada salah satu number dia adalah perfect square. Apa darab apa? Bukan perfect square, sorry, perfect cube. Because remember, this is square root of this is a cube root, bukan square root. Okay, 81. Apa factor? Apa darab apa? Equal to 81. Tapi salah satu nombor tu adalah perfect cube. So coba kamu try. Berapa? Kalau 9 times 9? 9 times 9 boleh. Okay, 9 times 9 boleh. Tapi itu dua ni adalah perfect square kan, betul? Oh ya. Tapi yang kita sekarang adalah perfect cube. So which is tidak eligible. Okay, ini kamu tidak akan dapat jawapan. So what else kamu rasa? Okay, kamu kena buat, kamu kena fikir lagi another number. Okay, how about kalau 81 divided by 3? Berapa kamu dapat?
81 And- times 3. 27. 27. So maksudnya kalau 3 times 27, okay, 27 dia adalah apa? Dia cube root kah? Yeah, Dia adalah cube root of 3. 3. So that's mean, okay, you need to choose one number yang boleh jadi either square root, cube root, or maybe nanti kamu akan jumpa 4, 5, 6, 7, and so on. Okay, so this one kamu boleh kasih asing jadi gini. 3 times set, this is bukan set sudah, ini cube root of 27 sudah. Okay, so this one kamu boleh dapat 27, this is 3, and then cube root of 3, 3, macam gini. Okay, so this is one of the question yang kamu akan jumpa. But, okay, ini cikgu just kasih tunjuk sebagai sebagai apa contoh saja. But in your syllabus ini tidak termasuk. Teacher bagi tahu awal-awal, this one tidak ada dalam syllabus kamu. Meaning to say, ini kamu tidak payah fokus dahulu. Yang kamu hanya fokus adalah set, square root. Sebab maksud set ni adalah square root, bukan cube root. Okay, so you only focus on square root of 2, root of 2, bukan root of 3. So ini teacher bagi example saja. But this one tidak akan masuk. Kamu hanya fokus pada perfect square saja. Alright, jelas? Yeah, jelas. Okay, so kalau jelas, okay, sebab sekarang 6.55, so teacher akan ada kelas lepas ni. Okay, so apa yang teacher mau kamu buat adalah, okay, so I just write down the homework yang kamu kena buat. Okay, so untuk homework. Okay, so for your homework, apa yang teacher, my focus was on, okay, tadi teacher suruh kamu, okay, tadi, okay, page 73 until 74 tu, okay, question 2, okay, sambung balik soalan B, C, and D. Sebab tadi teacher buat A dan E tadi. Okay, untuk soalan, okay, page, okay, 74, question 3, E. Okay, itu pun try buat. And then page 75, question 4 and also question 5. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then teacher mau kamu try buat juga page okay, page 70. Okay. Okay, yang 76 ni teacher tidak mungkin tidak teacher tidak akan fokus dulu. Okay, 77. Okay, 77 teacher mau kamu buat page. Okay, question 1 and 2 dulu. Okay, try buat saja dulu basic ni. Okay, ada soalan? Sorry. Tiada. Tidak. Okay, kalau tidak soalan, sorry, jap, tidak, jap. Okay, sorry, coba tadi. Okay, so kalau tidak soalan, okay, itu saja kelas hari ini. Sebab lepas ni tidak ada kelas lagi. So again, thank you for the class today, and I will